आसनसोल से है। मूर्तिकार सुशांत रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की मोम की मूर्तियां बना डाली। नरेंद्र मोदी और उनकी मां की ये मोम की मूर्ति उन्होंने जयपुर वॉक म्यूजियम के लिए बनाई है। मूर्तिकार सुशांत रॉय ने शनिवार को अपने आवास पर बातचीत में कहा कि उन्होंने बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति के साथ साथ प्रधानमंत्री की मां की भी मूर्ति बनाई थी। हालांकि वह राजस्थान के जयपुर वैक्स म्यूजियम गए और इन दोनों मूर्तियों में कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि दोनों मूर्तियां जल्द ही जयपुर वैक्स म्यूजियम द्वारा मोदी जी को सौंपी जा सकती हैं। मूर्तिकार सुशांत रॉय इससे पहले भी समाज के प्रमुख लोगों की मूर्तियां बना चुके हैं। उस सूची में एक तरफ सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, माराडोना समेत पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राजनीतिक जगत की कई हस्तियां रही हैं। আমরা দেখতে পাচ্ছি নরেন্দ্র মোদী মা এবং নরেন্দ্র মোদীর মূর্তি জয়পুর মিউজিয়ামে আছে। এর কবে বানিয়েছিলেন, কি করেছিলেন, এখন কি রূপে করছিলেন, ছোট বলুন। দেখুন, আমি এই মূর্তিটিও বেশ কয়েক বছর আগে বানিয়েছি। যাওয়ার জন্যই বানানো হয়েছিল। জয়পুর ওয়াক্স মিউজিয়ামে আছে, রাখা আছে, কিন্তু ওটা ওপেনিং করা হয়নি। তো এখন ওরা চিন্তা ভাবনা করেছে মোদির হাতে দিবে, মোদির মা মূর্তিটি দেওয়া হবে এবং এই সপ্তাহের মধ্যে দিবে। কবে দেবে এখন ঠিক নেই, মোটামুটি শুনেছি 9-10 তারিখের মধ্যে দিবে। তো এখন ওটা কমপ্লিট করে আসলাম, কেননা মূর্তিটা রাখলে বাঁধা অবস্থায় ছিল। এখন পরিষ্কার করে ড্রেস চেঞ্জ করে ওটা করানো হয়েছে, লাগানো হয়েছে। মানে আবার নতুন রূপে দিলেন? হ্যাঁ, একদম নতুন। এখনকার কিছুটা সেট দেওয়া হয়েছে, আগে অন্যরকম সেট ছিল। মোদির মা মূর্তিটা অ্যাটলিস্ট যেরকম ছিল সেরকমই আছে এবং খুব ভালো লাগছে। আমার নিজে বানিয়েছি না, আমারও খুব ভালো লেগেছে। এত সুন্দর মূর্তিটা এতদিন ধরে দেওয়া হয়নি, এখন দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন থেকে যতক্ষণ না দিবে ততক্ষণ আমরা। কতদিন সময় লেগেছিল বানাতে? বানাতে সময় লেগেছিল প্রায় 6 মাস লেগেছিল। বানানোর জন্য অর্ডার দিয়েছিল 2-3 বছর আগে। কি কি মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে? আর মোম দিয়ে যেরকম হয় সেরকম মোমের মধ্যে, এটা মোম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, টোটাল মোম দিয়ে তৈরি।